Hayabusa, nekada najjači motor na svetu. Među prvih motora sa brzinom od 300 km/h. Očas posla za 140. Došla je na red i ona, četvorocilindraš Hayabusa, nekada najjači motor na svetu. Možemo kažemo najjači R na svetu, ajde da ga tako nazovemo. 1340 kubnih centimetara na 4 cilindra, 188 konjskih snaga, 150 Nm obratnog momenta. Kajabino, potpuno podešljivo vešanje napred, Brembo kočioni sistem, četvoroklipne radijalno montirane kandže sa 320 mm diskovima, napred iza 250 ili 60 mm, 264 kg pune težine, što uopšte nije lagano, ali ovo je jedan od onako legendarnih ikona, motocikala, ikona Suzukija. Za 16.000 evra mislim da je ovo definitivno best buy da se kupi. Od sistema traction control, anti-lift, modovi vožnje, svašta nešto u principu. Dosta nekih sistema, ali kako će se ovo pokazati sve vidjet ćemo. Ono što mi je upečatljivo, to je ovaj japanski znak pri paljenju, mali deo TFT color displeja i analogni obrtomer i km/h. Poprilično udobna, odnosno preudobna Hayabusa. Reći ću preudobna Hayabusa, to je najbolji opis da je preudobna, kao što i jeste. Snažni agregat, velike zapremine, koji ima potencijal da se toliko, da kažemo, nabuđi i da se toliko upgradeuje, da ima mnogo više konjskih snaga, da ima mnogo više snage, da ide nerealnom brzinom. Znate da je Hayabusa postojala mnoge rekorde i da je mašina sa najvećim potencijalom da se napravi da bude nenormalna. Imate i verzije turbo busa, u smislu da ljudi stavljaju turbinu i svašta nešto. Legendarna je. Vozio sam autobusu i u prvoj generaciji ima i quick shifter na gore i na dole, i u ovoj sada poslednjoj generaciji bila je ona priča da će da zatvore proizvodnju kao Hayabusa, odnosno zatvore proizvodnju, da je više neće proizvoditi, i onda su ipak napravili novu Hayabusu, što je bilo na veliku radost mnogih ljudi. Ovo je jedna ikona, baš onako prosto rečeno Suzukijeva ikona. Hayabusa je sama po sebi pojava pre svega zbog svoje ogromne dužine, masivno izgleda, gromoglasna u sve to, a interesantno je da se vozi kao igračka. Kada sam prvi put probao Hayabusu, mislio sam da će biti preteško, da se to sve onako vozi sve. Zanimljivo je što eto, to spuštanje nožicu i dalje malo trip, 264 kg uopšte nije lagano, poprilično teško. Ali je dobro raspoređena masa, nisko težište, jako se lepo vozi i na putu vam je bukvalno kao lađa, prosto plovi. Eto, to je nekako onako jedan opis za Hayabusu. Potpuno podesivo vešanje će značiti, naravno, mehanički podesivo je, nije elektronski, ali ja iskreno sam ljubitelj mehanike više nego elektronike u smislu vešanja, i ipak ono, ko hoće da se igra, a i uglavnom i na stazi ljudi koji voze motor voze sa mehaničkim setupom, odnosno podešavanjima vešanja. Nesumnjivo ćete brati poglede mnogih ljudi. Ajde vidimo malo ubrzanja. Tri moda vožnje su tu, A, B i C. C kao najslabiji mod, odnosno rain mod, i A kao najsnažniji. Ajde! Ja sam trenutno u A modu vožnje i da li će se 188, gotovo 190 konjskih snaga pokazati vrhunski na ovoj Hayabusi,
nesumnjivo da hoće, nema tu neke velike dileme. Želim da provozam set krivina sa njom, želim da probam autoput, jedan od onako među prvih motora sa brzinom od 300 km/h. Gravirana je na 290, odnosno 300, postoji crtica. Ali ono što sam evo sad osjetio da se do 5000 obrtaja, 5,5, ajde da kažemo, možda i 6, vozi kao neki znatno slabiji motor, dok se obrtni moment osjeća od 6000 pa naviše. 150 Nm je zaista enorman broj Nm. Ogromna brojka Nm koja je veća od mnogih motocikala koji su u kategoriji 1000 kubika. Mogu samo da kažem da je na primjer BMW sa 113 Nm, pa poredite. Da, od 6000 da je to. Što se tiče sedenja na ovom motociklu, nije klasično R sedenje, malo su povišene keble i nekako ste onako u nekom ne potpuno R položaju, agresivno pozicionirane noge potpuno, telo nagnuto ka napred, kao za super sport varijantu u potpunosti, dok su malo keble povišene, ruke gotovo potpuno ispaljene. Sjedište je preudobno i ovo je jedan od najudobnijih R motora na tržištu, definitivno. Možda i najisplativiji R da se kupi sa svojom cenom od 16.500, dobijate zverinu. U konkurenciji nemate tako nešto za te pare. Mnogi će reći da, ali ok, jeste masivna, jeste velika, ali sve ima svoje. Ima i engine brake, ili ti kontrolu motornog kočenja, kontrolu snage također, power modove. Osjećam vibracije na nekih 4500 obrtaja koje se prenose na upravljač, odnosno više na polugice, kvačila i kočnice. Žao mi je što sada nemamo priliku da imamo kadrove sa strane da vidite kako mi stoji Hayabusa, ali bože moj, uhvatio sam i ovo jedva da snimimo, jer kod nas nisu dostupni za test. Ovo je Suzuki Karavan. Vetar, jaki udarci vetra, pre svega zbog tako pozicioniranog vizira koji je nekako pozicioniran ka dole, pa sav vetar odlazi gore, tera vas da legnete, ne biste vozili bukvalno u ovom položaju gdje se vetar i ne osjeća gotovo, i vrlo je prijatno voditi i u tom položaju. Ono što je impresija mi je dalje rep i taj prednji kraj, ostala je skroz u tom nekom starom duhu Hayabuse i to mi se sviđa u svakom smislu, kao što sam rekao, i od sata, odnosno kontrolne table. Prekidači sve standardno, dugo, kratko, svetlo. Također imamo i cruise control, odnosno tempomat, selekcija modova vožnje, pokazivači pravca levo desno, sirena, s desne strane dugme za sva 4 malo drugačije, paljenje tempomata, startovanje i gašenje motocikla i ključ na sredini standardni, nema kilesa, nema gluposti, tolikih od elektronike. Veoma minimalistički odrađeni retrovizori, tek ih sad primjećujem, fino su pregledni, nisu preveliki, minimalistik bukvalno, ali taman ono koliko treba. Ova težina vam čini proboj vazduha, zaista onako ne osjećate bukvalno ništa, nema uticaja. Hidraulično kvačilo, fin detalj, zapadi se i osjeća tek kada povučete polugicu kvačila jer osjetite da je onako nekako veći otpor, baš upravo što je hidraulika u pitanju, i naravno da se osjeti
da je menjač prekvalitetan. Ajmo da vidimo. Ovo je bilo očas posla za 140. Traži da legate. Neverovatno kako puni. Da li ove kazaljkice tek onako vam pružaju još neki bolji užitak tog ubrzanja i te brzine i snage. Gledajte sad ovo preko 6000. Wow. Osjeća se čvrstoća zadnjeg kraja na putu, prosto da je stabilan, da jednostavno se drži čvrsto na asfaltu kada ga vozite i kada zalegnete sa njim. Nisam izvlačio telo na stranu, imat ćemo još prilike za tim delom da se oproba. Odaje utisak kvaliteta, ali nekako je malo možda za nijansu bučniji menjač nego na modelima od 800 kubnih centimetara i 1000. Možda mi se samo čini, ali rekao bih da je tako. I malo tvrđi quick shifter je ipak u delu šaltanja, odnosno spuštanja u stepen prenosa niže. Interesantno je što kočenje nije da onako nekako mnogo grize i dobro je, vrlo dobro je, ali nije da grize baš onako, nekako tražimo da stisnete polugicu baš dosta jače da bi grizlo. Osjeća se toplota u predelu članaka, grijanje motocikla odatle. Stvarno je prepuna snage i ubrzanja. Da, koči i vrlo dobro koči. Da, kad se stisne poprilično jako, onda, kao što sam i rekao, grize. Kako preozbiljno. Dosta se prenose vibracije na upravljač. To mi je za sada možda najveća zamjerka. Nekako nisam navikao na to da zaležem sa ovoliko grdosijom velikom. I prosto mi je čudno previše. Sjajno se vozi, veoma precizna, odlično upija, nema nikakvih potreba za dodatnim podešavanjima, trenutno, bar meni lično, na odnosu na moju težinu i moj način trenutne vožnje, obzirom na to da ne vozim nešto kako bih inače vozio, da sam na svom motoru. Wow,
Nekako zbog ove pozicije kao da mi je dosta napetosti u desnom zglobu, zbog pozicije gasa, nekako okrenutosti poglugice kočnice. Ali to može da se koriguje osim pozicije gasa. Previše mi je nekako visoko. Sa svojom cenom ovo je definitivno najbolji izbor za neki ozbiljan motocikl ove kategorije. Naravno ukoliko volite ovolike motore i ovu klasu, super što bismo rekli, sa svojih 1300 kubnih centimetara klasu. Njih zovu generalno te motore tolike, to su uglavnom kod nas nazivane kao krmače. Jako gružan naziv, ali obzirom na svoju veličinu, ovo stvarno može se nazove autobusa, kao što sam i nekad nazvao staru onu Hayabusu, prosto toliko je nekako velika, masivna, ali se jako lepo vozi. Da li bih ja lično posjedovao? Pa iskreno ne verujem za sebe, jer dosta mi je nekako velika, glomazna. Ajmo, kočenje, imamo, nema nikog. Opa! Pa onako, moglo je biti za nijansu bolje. Ali obzirom na težinu, ajmo još jednom, opa! Pa, definitivno je moglo biti bolje kočenje na ovom motoru. Nemam nešto mnogo vremena, nažalost, jer moram da se vratim do 4 sata u Suzuki, pa neću moći samim tim nešto mnogo da vozim krivine, ali mislim da je i ovo sasvim zadovoljavajuće obzirom na okolnosti kakvima sam upućen. Wow! Ovo je za ljubitelje R motora koji žele da uživaju u udobnosti nekog R motocikla. Utrnuše mi ruke. Da, vibracije se prenose i na fuzaster dole, na polugicu kočnice također. Žao mi je što nisam imao prilike da vam odradim sada onako full test ovog motocikla. Ovo je više prva vožnja i utisci na osnovu neke vožnje koja je, eto, meni bila ustupljena na koji određeni vremenski rok i tako dalje i tako dalje. Ne bih sad previše dužio. Hayabusa je i dalje ostala jedna ikona, jedan legendarni motor Suzukija pre svega i jedan legendarni motor među generalno motociklima. Što se tiče snage, više nego dovoljno, preko 6-7 hiljada obrtaja ovaj motor ide enormno. I ne mogu reći, enormno je mala reč. Neverovatno je koliko ima snagi i obrtnog momenta, preko 6-7 hiljada obrtaja. Do 6-7 hiljada obrtaja možete ga voziti bukvalno kao 600 kubika motor i bit će vam uživancija. Za snagu zaista moram dati jednu ocenu 5 od 5, kao i za ubrzanje koje je abnormalno i pogotovo sa lepim detaljisanim km/h koji je analogni i prosto vam daje onaj doživljaj kao da ste na onoj prvoj Hayabusi koja je ikad napravljena. Udobnost je nešto što karakteriše Hayabusu, ali vas i tera da legnete dole obzirom na pozicioniranost ovog vizira, odnosno na aerodinamički sklop motocikla. Te ukoliko ste ispravljeni imat ćete sigurno onako ozbiljno jake udarce vetra. Jako lepo dizajnirana, ovi usisi ovde na prednjem kraju su zaista lepi, prelep far sa pozicijama i sa svom tehnologijom koja je ukupljena od quick shiftera do cruise kontrola, odnosno tempomata, pa sve do sistema kao što su anti-lift, kao što je kontrola zapravo snage, engine brake-a, odnosno motornog kočenja i naravno modova vožnje. Zaista dosta toga su uklopili sa Hayabusom. Da li su ove kočnice dovoljno jake, Brembo sa 320 mm diskovima napred da zaustave ovu zver? Iskreno, malo bi valjalo da su još jače. Ovo je zaista jedan jako težak motor sa 264 kg težine i za kočenje moram dati 4 od 5. Možda da je kočeni cilindar gore
malo bolje bi bila još, eto, bolja neka priča. Quick shifter funkcioniše odlično, s tim da na modelima 1800 nekako mi je deluje da je bolje, uglađenije i tako dalje. Zanimljiv menjač, dobar, kvalitetan, malo bučniji za razliku od njegovih rođaka. Da vidite kako meni stoji, ovaj motor sa mojih 185, ovo je jedan zaista onako poprilično nizak motor, te će vozači svih mogućih visina moći da ga voze. Oni ljudi koji su niski će moći da ga voze, odnosno nižeg rasta, a oni koji su krupni i visoki na ovom motoru neće izgledati nikako malo zbog tog sedenja, što je odlična stvar. Naravno, preudobno sedište i za suvozača, u što se kladim jer poprilično lepo je ispunjeno. Jako lep zvuk sa ova dva topa, Euro 5 norme to guše malo, ali sa otvorenim sistemom ja mislim da ovo zvuči savršeno. Vešanje se ponaša odlično, jako precizno, jako se lepo vozi motocikl, došao sam gotovo do, ajde kažemo, pola prsta mi je ostalo do kraja guma bez nekog velikog truda, nisam imao nešto mnogo vremena kako bi se time pozabavio. Hayabusa je jedan prelepi japanski motocikl, pogotovo s ovim detaljem ovde, koji jednostavno nekako i daje taj duh Japana, prosto nekako preciznost, snaga, smirenost, nekako motor koji je jako smiren i jako nekako onako lagan za vožnju dok ne zareži na 6-7 hiljada obrtaja i počne bukvalno da puca od snage. Može da ga vozi bilo ko, na težinu se treba malo navići, zamerka na vibracije koje su primetne i na fuzasterima i na polugicama gore, ali bože moj, ne može biti bez nekih mana ni motor. Cena od 16.000 evra, od oko 16.000 evra je 16,5, mislim da je u Eurosumaru, je stvarno onako džabe za jedan ovakav motocikl, ako uzmemo u obzir da prvi R neki ozbiljniji košta 19-20.000 evra. Elektrovešanje nam nije potrebno, zaista, mislim, meni bar lično nije. Drago mi je da sam imao priliku da recenziram Hayabusu. Ako vam sviđa ovaj klip, kliknite na like, subscribe se moj kanal, ostavite komentar kako vam se čini Hayabusa, a ja ću još neke stvari ubaciti. Vidimo se! Time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I